ड्राई फ्रूट तो माने नायदो दो अमांग पाइप के बेले न 550 सामाने रे अकत्र खाली ओका बाखे 550 नि 510 टाका रेटका हमके बचाय छरे तका आनसे कमता फ्रेंड्स आं तागुनो तुगुइ फायो हिंके हानि हाइलाम सगो ताइसा जुतनो नानि कताल ब्लॉग जुतनो फुंकाहाम नाइगेदे आनि खनाय पूरा पाटुसना हाय तो पाटुसना हाय पूरा कॉमन ताइसा सिला कुरिखा हिंगेते मुयाबो हमजाव हाय दे जोंनि तिब्रा सारंगे मुया बेले उजाव मागे पूरा बेबां खने कम कम से संसगा आनी सारिदिके नो पूरा ताव खेतनि बिलिया देबा हिंगे पूरा बेबां नो ताक्तानि आवाज संसिनाय ते आनी पमसारो हायनो बुमा कचालो आदार जानो थांजों बागै दुतो को जागो पेपे पापा बागै नरो किसे इतना खाइदे गो पुंगैसे दं हाकेसे मेसेके नगो ब्लॉग खाइके बा मते नंसिने केसे मेसे हिंगे कंटिन्यू फुगै दं फोनबो भिडियो खलाइ तो गे मन जाय तांगे ते सानी मनाइबो फोन पाइतो माने वो कंटिन्यू फुगै तो ताहर बर पुखरिवा तारिखा तबन जे आवाज फाइतो हिंगे नरो कमना किसे इतना खाइजादे हिंगे नरो पाइ कैसे को काम हामी सानै फेमस जे आं जे आन अनेक जन कमेन्ट खाइका जे आं पिकी बेंक सबायफोरा जे औ पिकी बेंक नि रां बाय तम खाइनाय बा तम खाइका माने अनेक किसुनो क्वेश्चन खाइका हिंगे आं औ बायके तम खाइका माने के आं आगिनो संजाक दो माने आनि जे मुचक माने मायनो नानि हिने ना किसे मिसा बै हाइसाके गनया जों त सामु हमो तां जाने बरो सिहाय देबा गाउन बागै ए तुइता किसे किसे केनो जम कइने अमते रो जे जाहिदा सिनि नां माने माने रो मुचक माने माने रो न नाय माने हे देबा मिते जों जदि रां पैसा गोबां के तो अमते खे खातिना बनांगला खामो किसे मिसा बेंगनो जम कइने तो न खामन के माने चिकन बनान बागै न रां जम माने हिगे आं ता मना खान रो फोन गरवानो फर्स्ट टाइम हिंगे आं गोआनि लगिने बनि किसे नक्सिया बनि आंगो थिनाखा अगो सारानि बेसे दो बेलाय दाम चुं जे दिनो छन्न कमल जुएरा रो हाप्रो अदिनो बुरिओ से बुरिओ तासुरा हाजानि साका तंगुता बुरिओ सोके दाम के बागै सोक सुं अफार बनो अफार गोबां मालियाता 1000 अफार माखा बनायदि कतरो नाइमे याफन अमा हायनो चिकन तिया नाखा तापन बोरे अरो चारा नानि बेसिता हिंके बनेबो दाम चारा नानि बेसि दो हिंके ओ जागो 25000 700 कलाय खाता गकानारो हिंके केसेके आंखे सिकल ना खाता चिकन तिया असो कतरो पे नाइमालिया रांनि एमाउन्ट सिकुरिंगे आं तो जागा जेपी की बेंगो रां जमा माने तो 72525 पैसा से फाय हाय देबा गे ओ जागा वासिनि थांका गोबां टोटाल कमके आं सिकल चिकन दिया ना खाता डॉक्टर को ना बीमार का नना कानि बुंबाय जे हे थां बीमार का नना खा हिंगे ताको नाय दिदो आं सिकल तो माने किसा माने नायफ्लें जागलिया ता सिकल तो माने किसा का हमके नायफ्लें जे आनि बागै नाय दे जागा किसा देब जाखाय अगनाताय एक्सचेंज खायनाय दं आं चेंज खायनाय ता पाल्टो गयनाय नेने वान सबै दं दा ताको न ताबो तो थांजा गलां को जागा किसा देब जाखाय ता अंको मबाइल के नसनक जे हाय का नुक जागै मानको आं सो सिकल ना दो मतो के बाक्सा तो नाय देबा तिके रमने देबा के नाय जगलिया तावन बागै नाय जस्ति चिकन दिया से बसक दाम आनि बो हंके थांका 44000 तो मानि दो हंके अफार 1000 कमे नाय अब ना खाता 43000 के ना खाता
tani funugan rungo obo kanyang itong hodo to manjare bade palto mona hini na palto bina hini wan sogo tong kata te kisasa palto ina na hini ne ko oso kotor to nai malia rang ne amount chi kom hingke bag chi kontia na kata ko ani bung bai thangnai jai takhane bimar ka loket manaka o loket kaisa si 8000 po hingke total no ongkhata 43000 44000 tongmane offer 1000 sa kom hingke 43000 naja khata oste chikon dia sa jai tangke ta kisa ebuke pheta chikol hingke ta kisa taisa bokobom khe rejak to kisa chugroro bokobom haita naithok bongke aba 52000 po hingke 52000 jaga offer ke ban 51000 ke manata tokon tabuk to rang kom naimiya am to jaga 72500 25 paisa si haya de black quarter hamse jatsa ibun chete kisa quarter to hamja ko thik no next rabo jodi income dok surok khlaima ke ba nawano change khainai mano bala hingke tokona kanya ko no sense khaine hini tongo kaisa kisa deb jaw kan ke siji ado sak kisa deb jakta deb jan ba kina kom soka deb jang ni ba kina bu khatam jang haim to du dum do hasala gor tol thang nepal tung nam bo obya diba gari rok thang phayona na ongke kana sara ongke si ongke tai kisa kon rong ulta ke khmchine और के फोन के तो हमसे सीरिया है वो नांगो थी वही ना होता वो चेंज रख खाइना ना हिन्ने कम दाम नहीं ना खा कम दाम फुना उसी असुकन जे बुसुक दाम नाइ दिपो ने वही ना 25700 जारा नानी बेसिता वो उल्टा तो यानी खनाय रख से ना तो खनाय कम मन बने कम देते बने अब को ठीक है आंगुठी तेबो tongo do 17000 oni botongo 16-17000 hingke tola belai patala sata hingke obono naliya gomokhe kisa tola ojon kene rojang gonai de hingke tai 16-17000 obo hingke to 17000 hingke 16000 ke naiman offer hingke 18000 botongo hingke boke ibonai di 25700 sibusuk sikontia tokon tola ni kisa solid drapta chala borok rok gati bangi yasi buksa kotor omabe tola ni buksa karang nangata buri rong ni si diamond rok ni si naithong tong buri rong ke kom ke tabo ke sorno komol jelara paimani yado taisa baire phaine rangsak dukan chikonon paimani khunju ni 4500 najaka kholo phunu bana komate ta simple nai na kata bele kotor to kan mayang gamno bito si tor jagi to gije jaga nanai oro ani monai thangja mon bonanai jaga nanai mane dukan bo phingko ganani no na kata 4500 ni beshi dama komai nai 4500 ke na kata gamno esok kobang to paimiya anguti kaisa ngo khunjuni kaisa hingke songit manban bunai dingko jaga sorno komal jelara lipjana kaisa manlaika samsung no malayo jong ngo bat duita set ngo boni abo kaisa ani kaisa jong koni no magata jaga to juto no saiman online dogo je gift mano gobang khlainai rok gobang je painai rok hingke to brok to scooty rok fu tai abo sorno mudra rok manai rok hingke sungke simple kisaro ni khlaimani bahamati rono pati gift magata itu kagos roko ini kagos ta chung tujuan ani no ba jeforo chung exchange khaine taisa chung mane no change khaina thane aprake o kagos phangna nangai ta inke nai dia ani sikol anai tho jakbai ka comment khaisa de sikon dia sibusuk dam naiga de we he kotor na hinke 1 lakh rok 50-60,000 rok khlaina nangano inge first time ba sikon phanang sajaka karon jin income suji kuring de bana so kotor na mane he deba inge sikon na sajaka ekdom kana rok loket khete bu khumu barok tong do kotor nge ta phana ani bung boina ni marka naina khang
हिंगे ताई कैसा कक सागात मुजुगां जे आं जे समयो पिकी बें सबाइका अदिनो अनेकजन कयेकजनानो जेने ताखुफोरनो क्लायो ताखुरनो कइसा माने एसएमएस रो खाताना बंधन ना मानिता बा बंधन नि रां बा ग्रुप लोन नि रां अमति रखे अनेकजन एसएमएस खाइखाता हिंगे तब नां ब्राउनो काहाम तो हांगे तो वानसुया काहाम नो वानसो कोनो को करे साइमानो कारण चिंति प्रासार हमके जुत्तो जागानो लोन सारा चलिया हे दिबा गरै साबरो बा लोन नायनो मा चलिनाय लोन नायनो बसाबति कायनो नांनाय बा लोन नायनो जों अनेक किसुओ माल माता जेतो किसु जागानो जों थेपाव हे दिबा के आसले जुत्तोनो लोन तो नाना नांगौ तबन आं हिंगे बंधन रो जयनिंग रो खाइजे दो बंधन रो लोन रो बनाजिया ना बनाया हनि वानसो गइतंगा आं बयनो नगैनो गिरिजागा आं बंधन रो एकदम नाना मुसुगिया तफनो एसएचजी ग्रुप हिमालां दंगो एसएचजी ग्रुप आं निजेबो खालायो आंनो सीएसपी खालायो ता एसएचजी आवबो दंगो दा आंगे एसएचजी ग्रुप आवबो दंगो बे जों तफनो जों लोन नामानिबो ग्रुप लोन नामानि बसर कायसा नालायखा जों जाजे व्यक्तिगत नालायखा 10,000 के अब जानजा जीवन punto omotero no paile khatang ang bodo sajana kha loge logon sobai ja next song ke song del lang nalai khabo ke song group chi nalayo pukhri rok arok lai khata song so group rok la so kabang ro na jaya ব্যক্তিগত সাইজং la inge omotero wan sogla pure কোনো সময় বন্ধন নি লোট না ওইনাই বা গ্রুপ লোন নাই না আমা হাকে জমা দে তনিমা হাকে চিনি বাগে নি লস কারণ जों গ্রুপ লোন না হাকে যে কোনো কাজ থেবাই না अब आइ बारि रना बागे जे पसो पतंग पापाइका पुबाक ताव पाइने जों रां फैसा आवना बागे जों माके पिकी बेंक रको तो जमा तने तो लाइगला गोबांके जों लस संनाय गेव तो एक्सट्रा से इनकाम माने नगो हंके 50 टाका 20 टाका 10 टाका फनोक्तन 100 टाका फनोक्तन जेफ्रोनि जे रां बियाको फागे किसे मिसा सेविंग खाइमाना हैदा बेंको तो सब समय थांमे जों हाय देबा बेवन बागे से सेविंग खाइमाना आंगो माके खाइके जतनि बागे नि सावो आपद विपद अपन और ना दाहिंगे आं नेक्स्ट सबो ताव फर्स्ट टाइम आं सेविंग खाइमाने आगे रगो हंगे आं माइ करि बला हंगे वा रगो माइ रगो से फगै खलायता हंगे ताबो हंगे तो नेक्स्ट ते से खलायनि नि दङो पिकी बेंक पाजिया हंगे माइके खलायके आं इंटरेस्ट ना जागो तन्द्र बखायदि खाइमानो जतो न माइके हंगे नरबाय इजागनो को पासिरे चिकन सा भिडियो शेयर खाइनि नि फाइमान से आं नेक्स्ट ब्लॉग मालाय लाइसिन रबाहिनो